हेलो हाय वेलकम टू नेक्स्ट क्लास आम गला थर 150 जाए करते आज स्टार्ट करवा पुणी 150 रु 200 जाए 50 वार्ड आम स्टार्ट करुचे टोटाल ब्लैक बुक सारिक ही बसवा ओके। तो आज फास्ट 150 नंबर वार्ड है ऑटोक्रासी AUTOCRACY। अच्छा मुझे कही क्रासी बोले रूल रूल क्रासी बोले रूल ऑटो बोले निजे 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 ओके। ऑटो बोले ऑटोमेटिकली जिनसटा बुझी हो ना माने जोटा निजे तो नुहे माने अरे ऑटोमेटिकली चलवाटा हेता आउ केते जिनसटा बुझेबी ऑटोक्रासी बुझी हो ना बुझी है नहीं। ऑटोक्रासी बोले कौन हला ना जनकर गोटे सिंगल पर्सन रो रूल रहिला ताको आम कौन बोली कहला ऑटोक्रासी बोली कह माने सिंगल पर्सन गोटे पर्सन आसिक जब गोटे राज्य को रूल कला गोटे गोटे राज्य जो सिंगल पर्सन रूल कला ताको आम कौन बोला ऑटोक्रासी बोली कहले कौन बोली कहले ताको ऑटोक्रासी OTOCRACY क्रासी बोले रूल बोली मन रख क्रासी बोले रूल करवा। अच्छा ये क्रासी बोले रूल कर आउ गुड़ाए जिन ऑटोक्रासी बोले कौन बोली जानले ऑटोक्रासी बोले एति बोली जानले जे ना जो गोटे पर्सन गोटे एरिया को कंट्रोल करुचे ताको आम कौन बोली कहले ऑटोक्रासी बोली कहले ओके ओके। नेक्स्ट ए क्रासी दी चार्टा वार्ड आम शिखिदेवा आम शुणी डेमोक्रासी सॉरी सॉरी किधर गया वो आम गोटे शुणुले डेमोक्रासी डेमो CRACY। अच्छा क्रासी बोले हला रूल डेमो डेमो बोले पीपुल लोको PEOPLE गोटे वार्ड अच्छे डेमोग्राफी डेमोग्राफी ये डेमोग्राफी बोले कौन ना लोक मान को स्टडी करवाटा को डेमोग्राफी बोली कहा जाए ओके। आ गोटे अच्छे वार्ड डेमागोग DEMA डेमा GOGUE डेमागोग डेमागोग बोले एंती पर्सन जे लोक मान को लीड करके नेकी चले ताको हमें डेमागोग लोक मान को जे लीड करके नेकी चले ताको हमें डेमागोग बोली कहू ओके। अच्छा ये लीडर ऊपर मु तुम गोटे वार्ड गोटे कही ता ना हला पायोनियर पायोनियर बोली गोटे वार्ड कही PIONEER पायोनियर बोले कौन ना गांधीजी कही एग्जाम्पल गांधीजी आमर स्वाधीनता संग्राम पायोनियर थे बोले सूत्रधार बोली ओडिया जहाँ को आम कहे सूत्रधार सूत्रधार बोले जो सूत्र आरंभ हम ताक सूत्रधार जी सूत्र को धरिकी चलो ताको आम सूत्रधार बोली कहे ओके। तो पायोनियर बोले कौन ना सूत्रधार जी लीडिंग निए एताको आ गोटे वार्ड बोले आभांट ग्रेड बोली कहुचे AVANT आभांट ग्रेड GRADE आभांट ग्रेड बोले भी से एग्जाक्ट से पायोनियर बोली ही बुझो ओके। या को आ गोटे वार्ड रे कहा जाए ता नाला लीडर तो जानिच लीडर जहा पायोनियर ताहा आभांट ग्रेड ताहा आभांट ग्रेड खाली गोटे ग्रुप ऑफ पीपुल रे यूज हम ना एक्साक्ट सेम मीनिंग ओके। खत्म 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 खत्म। तो ये क्रासी रे आम गोटे वार्ड सब क्रासी बोले रूल बोली मन रख क्रासी बोले रूल करवा गोटे डेमोक्रासी बोले लोक माने रूल कले डेमोक्रासी सिंगल पर्सन रूल कले ऑटोक्रासी बोली कहबा ऑटोक्रासी बोली कहबा ओके बस। तापर जे आ गोटे अछि प्लूटोक्रासी PLUTOCRAC प्लूटोक्रासी माने धनी व्यक्ति माने गोटे राज्य को लीड कले ताको हमें प्लूटोक्रासी बोली कहबा ओके। मैं एग्जांपल दौनी है तो प्लूटोक्रासी बोले कि जो धनी व्यक्ति माने कौन से गोटे एरिया को रूल कले केतरा धनी व्यक्ति ताको हमें प्लूटोक्रासी बोली कहबा। आ गोटे स्ट्राटोक्रासी 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 बोले कौन CRACY जदि गोटे मिलिटारी जदि रूल कला गोटे राज्य को मिलिटारी जदि रूल कला गोटे राज्य को आम ताको स्ट्राटोक्रासी बोली कहबा कौन बोली कहबा जदि मिलिटारी रूल कला ताको आम कौन बोली कहबा स्ट्राटोक्रासी डेमोक्रासी प्लूटोक्रासी स्ट्राटोक्रासी ओके। आ गोटे हला ओलिगार्सी बोली गोटे अछि OLIGARCY ओलिगार्सी बोले कौन ओली बोले मन रखो किछिटा पीपल 4-5टा लोक नॉट ओनली 4-5टा बट जदि गोटे ग्रुप ऑफ पीपल जदि गोटे लीड कले ग्रुप ऑफ पीपल जदि तुमको शासन कले ताको आम ओलिगार्ची बोली कहबा प्लूटोक्रासी कहले ओलिगार्ची कहले ओके डेमोक्रासी कहले ओके। आ गोटे जेरेंटोक्रासी जेरेंटो
GERENTO ଜେରେଣ୍ଟୋ CRACO ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି। ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି ବୋଲେ କ'ଣ ଏଇଠି ଜେରିଆ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି କ୍ରାସି ବୋଲି ଖାଲି ତୁମେ ଥାଉ ଜେରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଜେରିଆ ଜେରିଆ ବୋଲେ ଓଲ୍ଡ ତ ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି ବୋଲେ କ'ଣ ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି ବୋଲେ ଯଦି ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ରୁଲ୍ କଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି ବୋଲି କହିବ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ ହେଲେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ୍ ପର୍ସନ୍ ରୁଲ୍ କଲେ ଅଟୋକ୍ରାସି ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ରୁଲ୍ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଓଲିଗାର୍ସି ବୋଲି କହିବା ଯଦି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଲିଡ୍ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ପ୍ଲୁଟୋକ୍ରାସି ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ପ୍ଲୁଟୋକ୍ରାସି ବୋଲି କହିବା ଓକେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ରାସିରେ ସବୁ ତାକୁ ୱାର୍ଡ଼ ପଳେଇଲା ଓକେ କ୍ରାସି ମାନେ ରୁଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଅଟୋକ୍ରାସି ବୋଲେ ଯଦି CRACO ଅଟୋକ୍ରାସି ବୋଲେ ଯଦି ରୁଲ୍ କରଟା ଅଟୋକ୍ରାଟ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ରୁଲ୍ କରିବ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପର୍ସନ୍ଟା ଲୋକକୁ ତୁମ ରୁଲ୍ କରିବ ତାକୁ ଅଟୋକ୍ରାଟ୍ ବୋଲି କହିବା ଓକେ ଅଟୋନୋମି ଏଇଟା ଜାଣିଛ ନର୍ମାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଟୋନୋମି AUTONOMY ଯେଉଁଠି ବି ଅଟୋ ଥିବ ତୁମେ ଜାଣିବ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି ଓକେ ତାକୁ ଅଟୋନୋମି ତ ଆମେ ଏଇ ଅଟୋନୋମି ଲିଭେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋଟକୁ AUTONOMY ଏ ଅଟୋନୋମି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି କରୁଛେ ନା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିଟେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଟୋନୋମି ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ଓକେ କେଉଁଠି ନା ଆମେ ଯେମିତି ଅଟୋନମସ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଟୋନୋମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିଟେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ତା ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଯାଉଛି କି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଥାଏ କି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମେ କହିପାର ଯାହାକୁ ଓକେ ବାସ୍ ତାକୁ ଅଟୋନୋମି ବୋଲି କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଟୋନୋମି କ୍ଲିୟର୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋପ୍ସି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗୋଟେ ଆମର ଫିଲ୍ମରେ ଶୁଣିଥିବ ଅଟୋପ୍ସି କରାହେବ ବାୟୋପ୍ସି କରାହେବ ବାୟୋପ୍ସି ଅଟୋପ୍ସି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ବାୟୋପ୍ସି ଆଉ ଅଟୋପ୍ସି ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ମଲା ତାର ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ରିଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଅଟୋପ୍ସି ବୋଲି କହୁଛେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଭାଲାଞ୍ଚ AVALANCH ଆଭାଲାଞ୍ଚ ମାନେ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ବରଫ ଅଛି ତୁମେ ଏ ବାଟ ଦେଇ ଗୋରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଟା ଧରିକି ଯାଉଛ ତ ତୁମର ଡର ଅଛି ଯେ ପାହାଡ଼ ବରଫ କେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ି ନ ଯାଉ ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭାଲାଞ୍ଚ ବୋଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବରଫ କିମ୍ବା ଯଦି ପଥର ତୁମ ଉପରେ ଏମିତି ଖସୁଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଜୋରରେ ଆଉ ତୁମେ ଗାଡ଼ିଟା ଧରି ଧୀରେ ପଳାଉଛ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଡରିକି ତାକୁ ଆମେ ଆଭାଲାଞ୍ଚ ବୋଲି କହୁ ଆଭାଲାଞ୍ଚ ବୋଲେ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ନୋ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପଥର ଯଦି ରାପିଡ଼ଲି ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଓକେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱିକ୍ ବୋଲେ ବି ଜାଣିଛ ଫାଷ୍ଟ ରାପିଡ଼ ବୋଲେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଷ୍ଟ HAST ହାଷ୍ଟ ବୋଲେ କ୍ୱିକ୍ କର HAST ହାଷ୍ଟ ବୋଲେ ବି କ୍ୱିକ୍ କର ମାନେ ଜଲ୍ଦି କର ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଆଭାଲାଞ୍ଚ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଆଭାଲାଞ୍ଚ ବୋଲେ ଯଦି ତୁମ କୌଣସି ଗୋଟେ ରନିଂ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ହେଇପାରିଲା ପଥର ହେଇପାରିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଭାଲାଞ୍ଚ ବୋଲି କହିବା ଓକେ ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ ଆଭାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ପାୟୋନିୟର ବୋଲି କହିଥିଲି ବାସ୍ ସେଇଠି ସେମିତି ହିଁ ମନେ ରଖ ପାୟୋନିୟର ବୋଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପାୟୋନିୟର ବୋଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆଗରେ ଆଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପାୟୋନିୟର ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଏଇ ଆଭାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ମନେକର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆର୍ଟ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ହେଲା ଓକେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଆଗରେ ଆସୁଛି ଆଗରେ ବୋଲେ ଉତ୍ସୁକ ହେଇକି ପୁରା ଲିଡ଼ର ଯିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଲିଡ଼ର ତାକୁ ଆମେ ଆଭାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କହିବା ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଛ ଗ୍ରିଡି GREEDY ଗ୍ରିଡି ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିଛ ଗ୍ରିଡି ବୋଲେ ଲୋଭି ଓକେ ଗ୍ରିଡି ବୋଲେ ହେଲା ଲୋଭି କ୍ଲିୟର୍ ହେଉଛି ତ ଗ୍ରିଡିର ଗୋଟେ ସିନୋନିମ୍ ହେଲା ଆଭାରିସ୍
आभाराइस AVARICE तो आभाराइस बोले हला लोभी ग्रिडी बोले लोभी आभाराइस बोले लोभी ओके तो आभाराइस रु तापर वाटा से आभारिसियस बोले ग्रिडी बा लोभी बोली कहबा ओके 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 आभारिस बोले लोभी ग्रिडी बोले लोभी ओके ओके आ यार गोटे वार्ड अच्छे माइजर बोले शुणिच माइजर कंजूसु कंजूसु ओडिया भलसे लिखिली ना कंजूसु बोले तो जानिच अच्छा या गोटे वार्ड कहुचे तो बढ़िया सुंदर वाटे तुम मन रखी दूची ता ना कौन ता ना हाँ मन पड़ा पार्सिमोनियस PARSIMONIOUS पार्सिमोनियस पार्सिमोनियस मीनिंग है माइजर एटा को मन के रख ना पार्सिमोनियस देख पर्स आ मनी जो लोकटा पर्स रु मनी बाहर करेनि ताको आम पार्सिमोनियस बोली कहवा ओके ना जो लोकटा पर्स रु मनी बाहर करे ना सी हूँ पार्सिमोनियस बोले किए बाहर कले ना जी माइजर जी लोभी अच्छा माइजर बोले तो लोभी हाँ से पाखापाखि आ सब तो तुम सेम बोली कहीपर ना माइजर बोले जी कृपण पैसा पत्र उपरे ओके ग्रिडी बोले धन संपत्ति सबू जे लुह करब आभारिसियस बोली कहबा ताकू आभाराइस बोली कहबा आभाराइस बोले नाउनटा और आभारिसियस बोले एडजेक्टिवटा ओके अच्छा या पर दुईटा वर्ड मुझे कहली एभियारी और एपियरी AVIARY एभियारी आउ एपिआरी APIARY ये दुटा मिसई के मन एभियारी बोले एप्स मुझे कही एप्स बोले बार्ड बोले पक्षी ओके एभियारी बोले जो पक्षी मैंने रहती ताको एभियारी एपिआरी बोले बी महुमाछी जो महुमाछी मैंने रहती ताको एपिआरी बोले कह एभिसाइड बोले कही साइड बोले तो किलिंग बोले कही साइड बोले किलिंग बोले कही मेट्रिसाइड फैट्रिसाइड ओके रेजिसाइड बोले कौन रेजिसाइड बोले किलिंग ऑफ ए किंग को मार दो रेजिसाइड ओके तो से साइड बोले किलिंग एभिसाइड बोले क्या मारदे पक्षी मान को मारदे एप्स बोले जदि पक्षी एभिसाइड बोले क्या मारदे पक्षी पक्षी खत्म ताको एभिसाइड बोली कहबे ओके 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 एभियारी बोली गला एभियारी गला एभिसाइड गला तापर गोटे होची एंथुसियास्टिक हम जानिछो एंथुसियास्टिक बोले एंथुसियास्टिक यार गोटे सिनोनिम है किन किन बोले भी एंथुसियास्टिक ओके तो आउ गोटे एंथुसियास्टिक सिनोनिम है एविडिटी AVIDITY एविडिटी कहले भी एंथुसियास्टिक देखो या किछि माने मन रखवा एत ट्रिक ना तो तुम या वर्ड एंथुसियास्टिक वर्ड सहित तुम रिलेटेड कर रख बोले एंथुसियास्टिक बोले किन एंथुसियास्टिक बोले एविडिटी एविडिटी बोले कौन ना एंथुसियास्टिक एक्सट्रीम एंथुसियास्टिक ओके किन एंथुसियास्टिक बोले बहुत मात्रा जदि तुमको बहुत मात्रा एंथुसियास्टिक होची ताको तुम एविडिटी बोली कहबो ओके ताको तुम कौन बोली कहबो एविडिटी बोले एंथुसियास्टिक बोले उत्सुक भाव ओके नेक्स्ट आइला एक्सियम AXIOM अच्छा जो तुम 10th क्लास 9 क्लास बही पढ़ी थो से गोटे एक्सियम बोले गोटे ज्यामिति रे एक्सियम बोली एक्सियम बोले रूल सिंपल एक्सियम बोले नियम ओके एक्सियम बोले कौन नियम बा रूल बोली कहवा गोटे गोटे प्रिंसिपल बोली कहवा ताको आम एक्सियम बोली कहू है नॉर्मल एटा मन ही रख 10th क्लास बही में पढ़ी एक्सियम जो उपपाद्य ना कि मो उपपाद्य हेटा कहीं आम एक्सियम उपपाद्य कौन कि उपपाद्य एमती गोटे जिनस जहाँपाई आमको किसी प्रूफ दरकार ना एटा सियोर ग्यारंटी ठीक ही ताको आम एक्सियम बोली कहू है माने जोटा जाको आम प्रूफ दरकार ना ताको आम एक्सियम बोली कहवा रूल बोली जोटा कहवा ओके 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 तापर वार्ड अच्छी एर वार्ड सबुतक सरीगला जहाँ अच्छी तापर बैचलर हाँ बैचलर बोली जो आशा ही न वार्ड गोटे अच्छी बैचलर बोली बैचलर ओके बैचलर बोली जो आहा ही न ओके ठीक अच्छे बेकेरी तापर वार्ड अच्छे बेकेरी बोले केक बनवा प्रोसेस को बेकेरी बोली कहवा ओके या छाड़ तापर वार्ड अच्छे BALD बाल्ड ओके जा चुटी रे बाल सॉरी जा मुंड रे बाल नहीं सी हूँ बाल्ड
ओके तो मन रख केमती भी जहाँ छुट्टी खरा भावनी है खरा भाविले मुझे करें बट जहाँ छुट्टी रे बाल ना सी हूँ तुमको मन रखार अच्छी खराब तो एत भी कहूनी ओके मन रहा ठीक अच्छे तापर अच्छी गोटे लोक बोली गोटे ओके ठीक अच्छे गोटे बाल्डर डैश बोली गोटे बाल्डर डैश अच्छा गोटे 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 लोक था ना जो फालतू बकवास करते जो बकवास देख मु कौन पाई बकवास वाटनी बकवास बाल्डर डैश बकवास बाल्डर डैश जी बकवास करे ताको आम बाल्डर डैश बोले बकवास करवाटा को ही आम इंग्राजी रे बाल्डर डैश बोली कहू बकवास बाल्डर डैश बकवास बाल्डर डैश बकवास बाल्डर डैश मन रख प्रोसेसटा ओके ओके अच्छा ये बाल्डर डैश रा केतरा सिनोनिम्स बाल्डर डैश बकवास मन रहा सिनोनिम्स केतरा गोटे लोक बोली अच्छी LOQUE लोक बोले कहवा कथा कहवा रिलेटेड गोटे रूट ना कहवा जो लोक थी जम जान कहवा अच्छा लोकुआसियस बोले जी अधिक कथबार्ता करे बहुत कह छोटिया कथा गदा गदा कथबार्ता करो लोकुआसियस टक्टिव बोली कह जाए टक्टिव बोले जानूँ जो अधिक कथा कह आम कौन बोली कह लोकुआसियस बा टक्टिव बहुत कथा कहे ओके अच्छा तुम गोटे साइंस पढ़ी गोटे डोर्साल पार्ट गोटे अच्छी दुई प्रकार पार्ट अच्छी डोर्साल पार्ट आ गोटे भेंट्राल पार्ट डोर्साल बोले पछपट यहाँ भी मन रखा पढ़िया डोर्साल बोले पछपट भेंट्राल बोले आगपट बा पेटपट बा आगपट आम पेटपट ना हाँ तो गोटे वार्ड अच्छे भेंट्रिलोक्विस्ट लोक बोले तो कथा कहवा बोली बुझल मन रखल लोक बोले कथा हवा बा कहवा भेंट्रिलोक्विस्ट अच्छी गोटे वार्ड भेंट्रिलोक्विस्ट देख लोक आउची तो लोक बोले कहवा भेंट्राल बोले पढ़ले पेट बा आगपट जी पेटरू कहे बोले तुम जो देखी जो गोटे लोक मैंने आसती ओके से गोटे एमती गोटे कौन गोटे कंढईटे धरते आ कंढईटा हाथ भीतर भरते काम काम करुवे निजे कहते जना पड़े ना अरे कंढईटा कहला भाया जना पड़े देखी जन ना से जिनस बास से आम भेंट्रिलोक्विस्ट बोली कहते कौन कहले से पेटरू कथा कहते है तो सो जना पड़े ना से जिनसटा ताको आम कौन बोली कह भेंट्रिलोक्विस्ट भेंट्राल बोले पेटपट डोर्साल बोले पछपट ओके पेटपट आगपट बट भेंट्राल बोले पेटपटा को बुझा तो भेंट्रिलोक्विस्ट जो पेटरू कहे ये लोक मैंने इस जो धरिक आसते गोटे कंडे कंडे फंडे धरिक आसते टक 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 करते एमती करके एमती करते ये चक 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 करते यहाँ आम भेंट्रिलोक्विस्ट बोली कहवा से ओके क्लीयर क्लीयर हम बाध्य हम है ओके भेंट्रिलोक्विस्ट बोली कहवा भेंट्रिलोक्विस्ट किधर गए नेक्स्ट वर्ड किधर गए भेंट्रिलोक्विस्ट लोक्वाटिस बाल्डर डैश अच्छा ये गोटे सुंदर वर्ड BAL बेल बोली मन रख गोटे जहाज बेल बोले सिंपल सिंपल जिनस गोटे बंडल एमती गोटे काठर कौन सी प्रकार गोटे बंडलटे आम जो ट्रांसपोर्ट यूज करूँ कौ गोटे बंडल को आम जो ट्रांसपोर्ट यूज करा से बंडलटा को आम बेल बोली कहवा गोटे बंडलटे काठर बंडल है कागज बंडल है तो जदि आम ट्रांसपोर्ट क्षेत्र यूज कर आम बेल बोली कहवा ओके देख सब जिनसर तो ये ना बट जोटा अच्छे मुझे कहीदे नॉर्मली मन रखा जिनस भी गुड़ा अच्छे ओके बालाड तापर अच्छे गोटे वार्ड बालाड BALLAD अच्छा एक तुम 10th क्लास देख ये हाँ सब कौटू पढ़ी आयु आम 10th क्लास में पढ़ीनु आमर मन ना जदि मन ना तो ठीक कथा ये शुण मुझे कहूँ 10th क्लास अच्छी कहले मान जो यहाँ 10th क्लास अच्छे बोली बालाड बालाड बोले छोटिया से गोटे स्टोरीटे छोटिया गोटे स्टोरीटे कौन सी गोटे मोरालिटी को जी दर्शाए मोरालिटी गोटे छोट स्टोरी बोली तुम भाव कुट्टी स्टोरी बोली भाव कुट्टी स्टोरी बोले छोट स्टोरी हाँ तमिलनाडु भाषा तो बालाड बोले है ना छोटिया स्टांजाटे बा छोटिया पोएमटे ओके जी कौन जी गोटे स्टोरी आमको कहूब साम पिट्रोडा गोटे लिखी थे कौन गोटे से बहीर ना मन पड़े बास से कहीं मन रख बालाड ओके ताको बालाड बोली कहे छोटिया स्टांजा छोटिया गोटे पाराग्राफटे जी गोटे छोटिया स्टोरीटा आमको डेपिक्ट बोले चित्रण करवा मन रख ताको
ओके 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 बलाड बलाड BANDYING बेंडाइंग ओके नेक्स्ट वर्ड आसला बेंडाइंग BANDYING बेंडाइंग बेंडाइंग बोले कौन ना बेंडाइंग बोले माने पूरा माने पूरा बहुत सुंदर भाव वर्णना करवा जमी मु करुँच सुंदर भाव वर्णना करवाटा को बेंडाइंग बोली कहवा कौन बोली कहवा मन रख या किसी माने कौटी क्या सहित खाप भी खाऊनी बट नॉर्मली मन रख बेंडाइंग बोले सुंदर भाव वर्णना करवाटा को बेंडाइंग बोली कहवा ओके नेक्स्ट अच्छी गोटे बैंक्रप्ट है जानिच BANK सॉरी कहाँ तार BANKRUPT बैंक्रप्ट बोले देवालिया जी पैसा पतर दे पारे ना बैंक जार अधिक उधारी रही जाए ताको बैंक्रप्ट बोली कहवा यार गोटे सिनोनिम्स है इनसॉल्वेंट जहाँ बैंक्रप्ट से तुम जिते भी बैंक्रप्ट मन पक मन रख इनसॉल्वेंट बोली ओके इनसॉल्वेंट बोली जो पैसा पतर दे पारे ना ताको आम इनसॉल्वेंट बोली कहू और बैंक्रप्ट बोली कहू ओके बैंक्रप्ट जिते पढ़ो तुम इनसॉल्वेंट मन पकेब सॉल्वेंट अच्छा ये इनसॉल्वेंट को मन रखिब केमती या केमती मन रखे देख मन रखा इनसॉल्वेंट अच्छा तुम गोटे साइंस पढ़ी सल्यूट सॉल्वेंट मिसिक सॉल्यूशन होते सल्यूट और सॉल्वेंट मिसिक सॉल्यूशन होते अच्छा ये सॉल्वेंटा कौन हुए ना ये सल्यूट रे बुड़ी जाए प्रकृत सल्यूटा सॉल्वेंट बुड़ी जाए सेटा अच्छे बट मन रखापी ये सॉल्वेंटा कौन हुए ना सल्यूट रे बुड़ी की सॉल्यूशन ये बुड़ी जाए ये कौन हुए ना ये बुड़ी जाए सॉल्वेंटा कौन हुए बुड़ी जाए केतेबेले बुड़ी जाए ना जिते पैसा दे पारे ना पैसा केतेबेले दे पारबो ना जने जदि बैंक्रप्ट हो जाइथिबो ओके तो इनसॉल्वेंट प्रकृत रे सॉल्वेंट रो मीनिंग हला जे पैसा दे पारे SOLVENT सॉल्वेंट रो मीनिंग हला जे पैसा दे पारे ताको सॉल्वेंट बोली कहबा इनसॉल्वेंट लागि गेले कोन हबो जे पैसा दे पारे नै ओके बट तुम मन रखब केमती मो हिसाब से मुझे मन रखी ताको मुझे मु मन रखी ना सॉल्वेंट कौन हुए ना सॉल्वेंटा आमर पानी भितर डूबी जाए पानी भितर डूबी जाए कले सॉल्यूशन रे डूबी जाए तो मु सॉल्वेंट को मन मु डायरेक्ट इनसॉल्वेंट को मन माने जोठी भी सॉल्वेंट देखि मु सॉल्वेंट मन पकेबे नै मु इनसॉल्वेंट मन पकेबी इनसॉल्वेंट बोले देवालिया हो जा पैसा दे पारबा नै सेथु मु इनटा को काटि देबी सेथु मु इनटा को काटि देबी सॉल्वेंट बोले भलो लोक जे पैसा दे पारबो ओके खत्म इनसॉल्वेंट बैंक्रप्ट बोली कहबा ओके बैंक्रप्ट 12 मीटर तापर गोटे इंस्ट्रूमेंट ना 12 मीटर दि चारटा इंस्ट्रूमेंट देखबा केतरा हे पारो इंस्ट्रूमेंट आमे ताको कर दबा 12 मीटर 12 METER अच्छा 12 मीटर बोले एमती गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा कि एटमॉस्फेयर रो प्रेशर मापिबो एटमॉस्फेयर रो प्रेशर जे मापिबो ताको 12 मीटर बोली कहबा एटमॉस्फेयर प्रेशर जे मापिबो ताको 12 मीटर आ गोटे दुटा इंस्ट्रूमेंट पढ़ी देबा गोटे हला आ गोटे हला अल्टीमीटर METER अच्छा अल्टीट्यूड बोले कौन ना अल्टीट्यूड बोले जान एटा समुद्र पतन जे जेते उच्च रे थिबो ताको हमें तार अल्टीट्यूड बोले कहूचे जोटा के हमें हाइट बोले कहूचे तो अल्टीमीटर बोले कौन ना जे हाइट मापिबो जे हाइट मेजर करिवो ताको अल्टीट्यूड बोली कहबा ओके ना बुझिले 12 मीटर बोले कौन एटमॉस्फेयर प्रेशर अल्टीमीटर बोले हाइट मापिबो ओके 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 तापर आउ कोन इंस्ट्रूमेंट हे पारबो आउ गोटे इंस्ट्रूमेंट हला 12 मीटर अल्टीमीटर माइक्रोमीटर केबेठो हेलानी आ गोटे इंस्ट्रूमेंट ना हला छाड़ दुईटा मन रखते तापर मन रखले मन पड़े मुझे कही चलबी 12 मीटर बाराक्स तापर गोटे बाराक्स BARRACKS बाराक्स बोले कौन ना देखी तो आर्मी माने जो गोटे गोटे घरे जो रहते ना जो घरे आर्मी माने रहते जो सैन्य सामंत माने रहते जो सैन्य सामंत रहते ताको आमे कौन बोली कहबा ताको आमे बाराक्स बोली कहबा ताको आमे कौन बोली कहबा बाराक्स ओके बाराक्स नेक्स्ट बाराक्स पर पड़े साला ब्यारेल BARREL
ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ମନେ ରଖିଲି? ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ ମୁଁ କହିବିନି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ମଦୁଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ମଦୁଆ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ମଦୁଆ ନାହିଁ କି, ମଦୁଆ ମାନେ ନାହିଁ କି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ପ୍ରବଳ ମଦୁଆ କେତେବେଳେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ତୁ ଶଳା ଟିକେ ବ୍ୟାରେଲ୍ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିବା, ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବ୍ୟାରେଲ୍ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛୁ। ବ୍ୟାରେଲ୍ ମାନେ ଡ୍ରମ୍। ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାରେଲ୍ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ଟେ, ଏମିତି ବାଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ଟେ। ଓକେ, ବ୍ୟାରେଲ୍ ବୋଲେ ଏମିତି ବାଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ଟେ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ତେଲ ଫେଲ କି ବିୟର ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖାଯାଏ। ବିୟର ବୋଲେ ବୁଝୁଛ? ହଁ ସେଇଟା, ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖାଯାଏ। ତ କିଏ ନା ଯିଏ ଗଦା ମଦ ପିଇଦେବ ତାକୁ ଛାଡ଼। ତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ମଦ ବା ଅଏଲ୍ ତେଲ ଫେଲ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖା ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା BASK, ବାସ୍କ। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍କେଟ୍ ବୋଲି କହୁନି, ବାସ୍କ ବୋଇଲେ ହାପି। ବାସ୍କ ବୋଇଲେ ହାପି। ହାପିର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଲା ମେକ୍ ମେରି। ଏଟାକୁ ମେକ୍ ମେରି କେମିତି ମନେ ରଖ? ତ ମେରିଟାକୁ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲି ମନେ ରଖ ନା। ମେକ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ବାହା ହେଇଯିବ। ମେକ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ବାହା ହେଇଯିବ ବୋଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ଓକେ, ହଉ ମନେ ରଖ ୟାର, ଯେମିତି ବି ହେଉଛି ହଉ। ମେକ୍ ମେରି ବୋଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍, ମେକ୍ ମେରିରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍, ବାହା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ, BATERY। ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଦେଖିଛ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରା ହୁଏନି, ବୁଝିହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ମିସାଇଲ୍ ଏମିତି କରି ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଥାଉଛି ସେଠୁ ଆରେ ୟାର ଚିତ୍ର ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁ ଶ୍ୟାମ। ଛାଡ଼ ନୂଆ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଏମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଲେଖିବା BATTERY। ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି ଏଠି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଖା ହେଇଥିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ ବେଲିକୋଜ୍, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ଟେ, BELLICOSE। ବେଲିକୋଜ୍ ବୋଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରେ ତାକୁ ବେଲିକୋଜ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୁଁ ଏହାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିଛି। ରୁହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଲେଖିଦିଏ। ଏ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସବୁ ହିଁ, ବଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ବେଲିକୋଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟାନକେରସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ, କ୍ୟାଣ୍ଟାନକେରସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛି? ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଆମର ଲୋକବାଣୀ ଅଛି, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା। ତ ସେଠି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା ବୋଲି କ'ଣ ନା ଯିଏ ଝଗଡ଼ା କରେ। ତ କଣ୍ଟା ବାଡ଼, ସେଠି ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟାନ୍ ମନେ ରଖିଛି। କଣ୍ଟାରୁ ମନେ ରଖିଛି କ୍ୟାଣ୍ଟାନ୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ୟାଣ୍ଟାନ୍ ପଡ଼ିଦେଲେ ଆରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଯିଏ ଲୁଗା ପକାଏ କିଏ ନା ଯିଏ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଓକେ, ତାକୁ ବେଲିକୋଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବେଲିକୋଜ୍। ଆଚ୍ଛା ବେଲିକୋଜ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ଟା ଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ରେ, ବଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟାନକେରସ୍ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଯିଏ କରେ, ବେଲିକୋଜ୍ ବୋଲି ବି ଝଗଡ଼ା କରେ। ଓକେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା, କଣ୍ଟା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବେଲିକୋଜ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟାନକେରସ୍। ବେଲୋ, ୟାର ସିମ୍ପଲ୍ ଏଟା। ବେଲୋ ବୋଲେ ଦେଖ ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରଟେ ଚିଲେଇବ, କୁମ୍ଭୀରଟେ ଯେଉଁ ଚିଲ୍ଲାଏ ନାହିଁ କି, ତା'ର ସାଉଣ୍ଡକୁ ବେଲୋ ବୋଲି କହନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ଚିଲେଇବା ସାଉଣ୍ଡକୁ ବେଲୋ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଦେଖ, ମନେ ରଖିଲେ ରଖ, ନହେଲେ ବି ନାହିଁ ଚଳିବ। ବେଲୋ, ବେନେଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି BENE ବେନେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ତାର ମାନେ ହେଲା ଗୁଡ୍। ବୁଝି ହେଉଛି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲେ ଫେକ୍ଟୋ ବୋଲେ ୱାର୍କ, FACTO। ଫେକ୍ଟୋ ବୋଲେ ୟାର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏରାକ ସବୁ। ଫେକ୍ଟୋ ବୋଲେ ୱାର୍କ। ଓକେ,
ଫେକ୍ଟୋ ବୋଲେ ୱାର୍କ, ବେନେଫେକ୍ଟର ବୋଲେ ଯେ ଭଲ କାମ କରେ। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ ବେନେଫେକ୍ଟର ବୋଲି କହିବା, ଯେ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ କରେ ତାକୁ ବେନେଫେକ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ବେନେଫିସିଆଲ। ବେନେଫିସିଆଲ 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 ବୋଲେ ଯେ ଲାଭ ପାଏ ତାକୁ ବେନେଫିସିଆଲ, ଯେ ଲାଭ ଦିଏ ତୁମକୁ, ଯେ ଭଲ କାମ କରେ ତାକୁ ବେନେଫେକ୍ଟର। ଓକେ, ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ଆଉ ମାଲେଭୋଲେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖାଉଛି ତୁମକୁ। ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ VOLE ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ବେନେ ବୋଲେ ଯେମିତି ଗୁଡ୍, ମାଲ ବୋଲେ ସେମିତି ହେଲା ବ୍ୟାଡ୍। ମୁଁ ଲେଖେ ମାରିଯିବ ଏତେ ହାଲକା ଟିକେ। ମାଲେଭୋଲେଣ୍ଟ। ବେନେ ବୋଲେ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ବୋଲି କହିଲି, GOD ଗୁଡ୍। ସେମିତି ମାଲର ଯେଉଁଠି ମାଲ ମାନେ ଜାଣିଛ, ମାଲ ବୋଲେ କ'ଣ? ହଁ, ସେ ମାଲଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଡ୍, ଖରାପ ହିଁ ସେ ସବୁ। ସିଗାରେଟ୍ ଫିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ଏସବୁ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନା, ଗାଞ୍ଜା ଫାଞ୍ଜା ଏସବୁ ବହୁତ ଖରାପ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିଛି। ମାଲ ବୋଲେ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ମାଲ ବୋଲେ ତାକୁ ଏକା କହୁ। କେଉଁଟାକୁ କହୁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇବାଟାକୁ ଆମେ ମାଲ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସେ ମଦଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଆମ ପାଇଁ। ତମ ଏରିଆରେ ବି କହୁଥିବେ, ଦେଖ ମାଲ ବୋଲେ ମାଲଟେ ଚଢ଼ିଯିବା କିରେ, ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି। ତ ସେ ମାଲ ବୋଲେ ହେଲା ମଦରୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁଠି ମାଲ ସେଇଠି ବ୍ୟାଡ୍। ମଦଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ତ ମାଲ ବୋଲେ ହେଲା ବ୍ୟାଡ୍, ବେନେ ବୋଲେ ହେଲା ଗୁଡ୍, ବେନେଫିସିଆଲ ବେନେଫେକ୍ଟର। ତ ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ଯେ ତୁମର ଭଲ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ। ସୁନ୍ଦର, ଏହା କହୁଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନୋନିମ୍ ଅଛି। ମାଲେଭୋଲେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଯେ ତୁମର ଖରାପ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ତ ମାଲ ବୋଲେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୋଲି ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠି ତା ସେ ଅପସନ୍ରୁ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେବ ଆଉ। ଓକେ, ମାଲ କେମିତି ମନେ ରଖ, ମାଲ ହେଲା ମଦ, ମଦଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ। ତ ମାଲର ଆମର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବି ହେଲା ବ୍ୟାଡ୍, ବେନେର ହେଲା ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ବେନେଫେକ୍ଟର ଆଚ୍ଛା, ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଜେନେରସ୍। ଜେନେରସ୍ ଜେନେରସ୍ ବୋଲେ ଦୟାଳୁ, କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ସରି ଜେନେରସ୍ କ'ଣ? ଜେନେରସ୍ ବେନେଫେକ୍ଟର। ବେନେଫିସିଆରୀ, ସେଇଠୁ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ବେନେଫିସିଆରୀ। ବେନିଫିଟ୍ କରେ ଆଉ, ଏଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖେଇବି, ଆଉ ଜାଣୁଛ ହିଁ। କ୍ଲିୟର ନା ଡାଉଟ୍ ହେଲା? ତାପରେ ହେଲା ବେରେଫ୍ଟ, BEREFT। BEREFT ବେରେଫ୍ଟ ବୋଲେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାହାର କରିଦେବାଟାକୁ ଆମେ ବେରେଫ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ଜଣକୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାହାର କରିଦେବାଟାକୁ ଆମେ ବେରେଫ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ଓକେ, ନା ବୁଝିଲାନି? ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ, 30ଟା ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ କରିଥାଉ, 50ଟା ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ 30ଟା ହିଁ କରିଥାଉ ହେଲା। ପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାବା ଆଉ, ବାସ୍ ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ଥାଉ। ଓକେ ଓକେ, ଏତେଟା ଆଜି ମାଇଣ୍ଡକୁ ୱାର୍ଡ଼ ବେଶୀ ଆସୁନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରି ଦେଖିଦେବ, ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଛି, ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଦେଖିଦେବ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।